kwezi wanama watukufu mjiunda ho harumaze nsanata za dunia khairi na amani nga mubushirioni vanu mlio amara abili kama katime nji timwambia ni mitsanza ndo tsaha live ndufanya live henu siku au nifanya live mbili henu siku no shayuka wakatata wakati ili hauzia makateme nji mwatsi ndo betizizi nji ukango to kwani da mwenji no katingo jirepete ho kwa tsina ndo kuzinjizo hamba la fois après ngwa tsomba connerie natwanda nani matwanda mzaha na datani na utawando haruma mseto ndio maana kama katemenji mu evite nokoza ani mu evite nokoza balbala inji na dukani yo hali tena ni amba ndongo zinji deshe za nokozo makatemenji bien sûr ukiriba birona erreur ce qui est tout à fait normal chami hanza ndo evite mu evite makatemenji aba ndo fa intervention zinji au kayanga mwanzo ndio evite balbala ukange ko inji ni lazima ufanya rugore na zinji rambantsashe kwangara mbo zinji kafanya babitinti tukitutosha ebo ngapasa mwanzo ndio ufanye contraire rugore na zinji ani no habanchashi donc watukufu ngamumbu Mungu kwa bantu mlionga nyanono ebo ngebo madia leo tukanzani mabeni mada juka mabili mada handa ninge jo ukaharumwe mafoto ya husu wananomla roho ni wa Dr. Jaza na mjodi tena njemba bintinti haruma live ya vira haruma mhuatu mjomba hatu Maître Rija kama mjomba ya mwanzo hizo ni tabarukumba bintinti peut-être kama mjoro hambabi shaizo des mada muhimu jo kauzinjia yandani ngamono mbabi ukaya wa Komoro wenji wakunga monoze post zarija ani nono za Dr. Jaza wandu wakahona mafoto bukunga resikiti hao wano ya ukaya mono amono wakumoli wenji wakausemeheza wambai anu quelque soit izo ani Dr. Jaza yakufanya shange lazimu justice ngelazimu jao na indignation zinji siwina majina matano kama zonogozo Komoro ni wabio kabanu Komoro ngamdiwa za ukaya rikana rais wa daula ya Komoro yenda aliswasumu ya hafa aliswasumu wonze hata jasuli hunu ndani badepeshwa magari ya jaya mrenge katumbe hola pitali gabaje ho ambulance kabaja fanyi wambaro wetu kwa uyonzi habala habe wati jiula santé militaire tijula kandahani wende wambranti hata hamamo wa mwasheve warengele pinda walibe hambeni na ulati raisi mbeni ula raisi Komoro ya ukola zimbwa vile autopsie ya koriahe preservewa va dépêcher ma responsable ma technicien wa he dunia au wa he region waji wafanye autopsie rijue sababu ne mahala za jiri haukutaalamu liyo harumo 21e siècle hao 20e siècle yoshinda itrase hata wanruwa jua exactement obahanu esumu ya lisiwa ne zajiri ni makomplice harumazendo kwa hizo shazendo kwa hizo zifanyiha uora isi wa daula hizo zoda nza zivire Faransa zinza zivire Almanya zivire Marekani ijotso ngeza taba jo creyo al 3e guerre mondiale mtsodi wazokaya akapropose première guerre mondiale yo attentat zofanywa Sarajevo bakaraisi yafanywa attentat ya créer deuxième guerre mondiale et première guerre mondiale yebo gabo kenda tsokiri haukara isi wa daula ya tsoralo hitswatso ni kwa sumu ya leafe alafuze ndo kuzoro ndo arenge wadzihe patinu kama fanya autopsie wandu watsa hawajue wandu wamfrekante obahanu ya kansi isho ya hala ya mweleshea obahanu ye parkouru jofanya wandu wajo parisa rikana wandu ambao wafanya wa majeshi ngabo ma garde corps na ma chef de protocole no wandu wotsipia kwa ja demande kwa ja hara imro watsidziwa hautsahari jue e verite ye source
et source ya empoisonnement no bahana shawande watsimbi wadzihi marehemu andware memagoma hakamui kiba kamui andwale mewa wakomori wajiwa koyajwa mbajaza jaza watsijuba ngaba birono kozinji kamtu jendinye wakati wa lazimu kamtu jendinye ma demande de justice explication hautsahari juwe hautswari benushiwa neze kweli rirambushiwa releziwa chasulinda vaccin après la mort hau médecin après la mort non ramiliani para ani ngatsingo tourner en permanence dans le même cercle rejei et on répète les mêmes erreurs renyamizezi tswa kabati madaja muji ani prendre conscience ya bokati jao stop chale ongo jo shawana kabati parcours yo tahari juwe comment ça se fait que Feswal zijirije namnaje comment ça se fait que Mutu mwangu zendeje hafanyaji namnaje comment ça se fait oyatinziro hoje ye pistolet mremedao ye bali mremedao comment ça se passe pourquoi n'a pas fait une autopsie non rien du tout et d'innocents des innocents wafao sha et kaya docteur Jaza ils ont fait une vidéo timwambiani ukaya heni mru coopere avec le diable heni mru jouer na uchwai heni mru jose krezinji za dhulumu haki inji ye mru wakano jumla lasiwe parce qu'il est en danger tôt ou tard son tour viendra ya bungabo c'était une question de temps yo kaya za Jaza zimhore donc maintenant il comme lazimu on doit savoir jouer pourquoi eh bien parce que et kaya tu participes harmaro za tsulunganzia za kimafiosi ya bon faut pas s'étonner ou bien mtijetone mtijishangaze et quand siku vajirindongo ukemrulanga za shishtoeduko iliza sekrezi la tijojulwa hauzi tolwa hauzi jular mwe dunia yonde hikma yonde ankli ijipose question mtideweza ni kama karasu koza haukarja koza eza hunra wananyasi hama Feswal hama Nasser so rizikozo sha hanu eban ngamdiwa zo kaya raisi na maraisi wa hensini watsinzi roho waulwa wafu et justice n'a jamais été faite si ma simple citoyen des chefs d'État assassinés froidement froidement et on ne se pose même pas les questions chez Makate Menji ou Aksiwa Komori si utsanga massivement nori redananai nori redanai ini udensi harma le bara l'Afrique ou harma dunia selon les populations rahana ma espion wenji wafanyo hazido ni Mfaransa rahana mapitsi wenji wafanyo hazido ni Mfaransa haukam Komori il suffit ya tsofumbulu a visa hau papier nge pre ya huze mwana mshwahai nge pre ya huze mwananya nge pre ya huze nsihai pour un simple papier pour un simple pour rien du tout nyebanga bokwezo tukufu rien ne m'étonne et rien ne m'étonnera parce que sina mémoire ilo court de chez ya lilo chash kabati recul kabati réflexion uandule uanzo waradhinie warekeze wa uandu boko kwa tine maarifa kwa tine upezo wa macho kwa tine jirma kwa tine hikma kwa tine ankli ya ushinda warekeze Shamkomori halekezo kaya bon narirarerende ezabira jane za je m'en fous ça tizidiwaza ngamendo et on répète les mêmes erreurs en permanence et après risouhama champion du monde et on chiale en permanence ngariwalo pepo henu siku revuna ujundu na hunure la matsozi ya voi rejira dukanga resikiti hao alors que sinda siri walao au pepo
zembinga zijawa wakanga rizombeao zije indirectement na directement kabati mndu jipose question ha réfléchisse donc que lazima rentishe dhihaka rirense datani no ambila na ndrabo parce que yoti ndojo ka ura avancer wale jo sauver ya avenir ya hentino impossible que lazima urambila ne kweli que lazima le beshele ya chashi lilawe que lazima risome sana au kweli ribulane matso rirensi uchwai nezenkalizi bezo kazilelensi kazilekezansi kazundunsi sha hikma na mahaba na uvu bezilekeza onsi na jitihadi tout donner sans rien attendre en retour shahun ngari jirendao na ujikaza kangaranza wensino kishangari participeo heni mru hadala nyendo nusuwa bala mabrike na zigongo nusuwa bala essence na mro ngari tsingo usankada chacun ha mwe domeni hahe retam sakado no menya no tamtaravashe mahala pia no jirendo kangaranza wenzi sijao watukufu yone bana kamuzuri sono kaya ketsu biji mdoshangaya ukaya ngamono mafoto ndo sikiti habari la jaza deshi harende nai ndani vanu maraisi wa hensi ya hatu ngabo waliswa sumu ngabo waremwa risasi ngabo jusqu'à maintenant karitsu jweza ajiri kwa johamba wandu wadunga yabo un chef d'état d'une nation izo wakomori ure bangoma riuli lo aliswalihi kabati on sait même pas rapulwa kuri kazwa titi rambo akanza atawe haheula sehula na mwadzihe c'est tout. C'est un chef d'état de ce pays ngasina walona mo wafungwa rahagwa jatinza roho ngwa johulwa wafe kabanaka autopsie garjo hada dizongwanza unde mwadzihe. Donc izo ndo zo tipi ya kwezi watukufu na renti bangara milana onrabu haku na hamilana dhihaka haku na utsabuha tsabuho zambao unafiki na hunure jendo kangaranza wensini handrabo na mnyezi Mungu riwono densi anzema pitsi wenji selon la densité de population non densi boko ngari walao corruption ngari walao uchwai ngari walao nkalizi na uremako tsindrabo na uvulumifu na unjomi siri nafanya Mwenyezi Mungu hivi hakangari swalio no chila na zono dodi ngoni na ujina do kangarao Mungu on fait toujours semblant et magapo kwezi garjo kana madhamana qui feront toujours semblant d'aimer ce pays haukati mwabiani ngamzambo heni wakati nifanya o live Mwenyezi Mungu haramio kaya heni kaumu mitsu iboshe madhamana wa walazimu de madhamana wafano nao. Donc evongea kwezi watukufu na mtafadhali mpenzi voilà. Donc ce qui fait que on peut pas avonga bona mtsahir justice pour jaza chance justice pour Ali Swali mtsashiwa ya hanzensini ya mafitu wafu hale Ahmed Abdallah wafu hale Johar karitsu jua ok puchu yabira pourquoi karitsu jua ok taki tsujua la l'illustration bala bon Josibiri hale zordiwaza heni kaumu watsona ankli watsona beshelea ya wetarehia ngamie njankutsu mais on a besoin du passé pour le dépasser ngaritsahawe zabirazi juwe iliritawe zizingiri ritsutsina rendezembi zatsongeza rakuala bwedzima kalikoza mndu haili nele bwelinu rilikuwa la hatanga sina mahamongo minena ngatsingo kuwa la bwedzima ilazima uritowe mawe
ne mawe yayo nezizingirizo ngizo amale jwa formula hatu nezizingirizo ziundwa handra bona uchwai et faire semblant zoni zikweli ebaka mokwezo tukufu. Le chemin est beaucoup plus long. Le chemin est très long. Mais ketsu lazimu ritinzi hetoma bamtoma yakana mkanamo yokaisa. Il faudra persévérer. Gelazimu riwane. Parce que la vie c'est une lutte permanente quotidienne. Yemaisha inubwana ya usiku kaketsu lazimu mri ya bese garde. Gelazimu rimeriwane. Hamahaba nensi hamahaba nuwana wazalwao ne maudu ya huwa juwadu shayo ketsu hanza rilofanywa discours za uchwai, discours za opportunisme usukwaja na tishia mtukufu mjamali fuela rifrija anji yangu ambo na banu ranzileo le 21 le 23 si ça décide, on tourne toujours. Il nous prend toujours comme des... Ani mkomori ekala hamba botsi bahere makotsi. Dele botsi ne makotsi, dele botsi ne makotsi. Mandwa baze hanyoja ngomangalia. Mais non, mais comment on est arrivé là? Et je dois dire kakara Sullivan, oui. Richemeza rimwambiani. Mtsenda mwa élection hizo. Non, car il faut assiser namna ino. Il faut assiser d'une autre manière. Pas de manière azalia zao. Parce que quand nous a légitimé et changement et constitution. Quand nous a légitimé via kasinji osonio. Rimambia ni rimpreveneni. Ukayensingi donje mgubanyo kakamnoshida mtowe. Ngaba joka jalizinji. Mrirende maseho mriteshea ridezilwa rirendwa marenzi rizambe mwanama musawi hazamba tizamba en permanence samba non nja paro changer discours ro bakaringa mchanger discours non kutsuni shilia au kweli nja paro changer discours. Je dis la même chose, ça fait des années, des mois, des semaines, et discours yangu pareil. Bien sûr vous devez changer wanandongo watiti, mais les joies les condoms de la discours yangu nzima. Non à l'assistanat, non à l'hypocrisie, non au mensonge. Narirenti shede haka ni batani no choi. Hebu ngabo kweza tukufu discours ya watu mjomba haturija ya ukaya ari ilazimu ya ukaya mru yanziwa ne peuple haukweli ndo légitime et peuple ndawa wala kwa peuple kwa jarambio kangwanza usambi et on gonda hupi on doit canter ensemble. Ils sont où? Je l'ai dit, j'ai posé cette question. Même au andu wamdo watukuziwa o andu wavazwa nguo wanikwasheo ni sambi, ils sont où? Wayuha hamanzi warambi wende zao pia o andu wakokatsiwe na iwe mkwaria, ils sont où? O andu waja aeroport wa hazenkuhu emakartozi wizilia nkuhu na wenda moroni heku jehemigu, ils sont où? Weuha. Eh ben, e mahaba ya mkomori hama leader politiki ya mahaba ya Josho. Mahaba ya Josho ya uhamadawa. Si mahaba ya ka il est prêt ya ukaya katwanze mruwa en tant que personne, mais ses idées, des fikira zincarneo, des philosophies ne falsafa ya incarneo, ne la vision ya lonio, na la mahaba nensi ya lonayo. Et on ne lâchera jamais. À la femme de Kirbadoni, il y a don tolea, il y a wakomori kwatsu manza, wakomori kwatsu anzando, kwatsu hanza azali. Engwa ondahu. Ah, bongo wahara shabo, yabo, bon, de toute façon, si ça remet diaspora, c'est kwatsu manza, à 100%, on ne veut pas le voir. Alors,
non basi kasarma voyage kasuma bani horilio bon garanzao à tout prix on fait le nécessaire no ribadili gono bon vous allez voir bientôt miembe ngetsingo husiwa no nzihampado à 1h du matin 2h du matin mais non mimi kama ndongoze mzee wangu dans le sens ya respect ukaba murongoza timwambiani mumwambiani heni wakati sinahura horongoza mzee wangu azali sinahura horongoza mwana makiki sinahura horongoza mjomba hangu msaidie iyo manieri ya politesi ya urongo wajo kanga mjomba de mwana mamusawi ngamjomba de mjomba hangu rija ngamjomba de mwana ma nyafulani yo namna yorongo kama nyinyi ni deforme zero zamru haukaya mtsamo kade mwana mama hao tsuwa hulwa abongena container zijao ya bongu romoto yotsindi horilio le pays va mal ensi njahidza ngabo mashaka na baya na utoravu mojinji enga midahu titsatsa en Allemagne ngamloze fertine zepati ngami Comore en permanence ngamano nifanye babinjo ushinda ngamjo isheleziza sur place na ufanya sur place ekanga mjofungwa sur place ngamjula we honlio ngamwe ntike tina mahakama entika bati maisha wanangwa fao armazedari wanangwa viole wao en permanence ngabo habit de pouvoir ils ont garizamba na mamu masiwani mais avec le respect qu'il faut haukairi haukakono ujo de ministre ujo kangena commando ya igere unu ministre totoa ordre mrenda afungwa. Eh oui, bienvenue aux Comores. Wanrouan hamba l'état c'est moi. Azali hamba l'état c'est moi. Kiki hamba l'état c'est moi. Msediengo mo l'état c'est moi. L'état c'est eux. Et bon gars mutina uka hununda banga mwadeyo. Tina wa manka respect. Shanga mjamba ndani. Watukufu wa jema lifunde bande namna inotandi. Vanu mjanga mwendao. Nangabo wana warangalia o. Wanaua kwa tina tomaya. Nyensi ngamia. Wanrungu wa viole wao, wanrungu ebao, wanrungu wa novi nyoha winji, ngasi haruma ya khafiluna. Eba nujuja haswili, eba nuje ndani, na mjuhere ndazi. Donc, et tout ça. Banu, kamtsingo heshili, amani materi, mwejiranda ukakwelinga mwanza wensi inu. Kabatsi wanzo, ya fenge ende beboni, shaheni mdunganzo ende beboni na mo, nizo kazi kiri, bwa Komori. Yebo ngabo tsina ukubalika nyihanze nsino. Timambia ni en permanence Rwanda ma la diaspora. Ya ukaye assistana tu ce pays. Ya assistana ngerenda u wala malaba wana wala mwensino. Ya assistana ivunze mindu ne mihono ne zitswa za huwa Komoro le Komoro. Alors qu'on a un pays riche, un pays mnyezimwe ni kaze possibilité kenyi tukufu ni jamalif. Mais les gens ne veulent pas se salir les mains. Kabati mruanzo afanyazi. Kabati mruanzo alime au afinjao. Mima pesa ya bure. No. Kwanza utajiri wa hafula wa bure. Kwanza wale bahiru kwa tonza simbuhe. Kwanza wa vaenro kwa tonza simbuhe. Kwanza wale leheda kwa tonza simbuhe. Umpelezoni mwabo nga bajuka wizimu inji. Na uvulumifu mwinji. Izo pia kabati mruanzo arongo yerongo wango jode ziyo wango jokazo azifumbo. Upulara were famille mbanyulo en permanence. Pas nous, peu importe, les camps Grande Comore, les camps Moélie, les camps Anjouan, mais c'est presque plus ou moins la même politique. C'est la même chose. Plus ou moins, c'est la même chose. Dans une autre île, c'est plus, dans une autre île, c'est un peu moins, mais c'est presque la même chose. Donc, il y a un kwezi watukufu. Nani ranti wambila na ndrabo. Yode mana njwamba mjombangu ilari furija. Wende watu mrohumu. Wende watu mroborija. Daoni wananyuho. Hao ni utsipia watukufu wa jamalifu. Na mjuhe mje. Avec tous les respects que je vous dois. Mje. Mzimo mro matia. Mwadanga mjuka za wandu makaro. Eka wandu waka contre vous. Ah, shabala. Vala hari trompe. Vala sisi roda ndongo zindu wa jine. Na jauna. Abu wa trompe wa onesa. Onesa kweli. Ya ukaya. No. Bala karjadina ni namna ila kwezi watukufu. Karjadina ni namna ila. Ebo ngabo tsasi ndari funge. Runjile pia urifunge.
ikanga mjazifanya maja maboka anarifungwa ngojishando hai yabo kutsonza je wafungwa badi wefungwa hizo legitimu haukairi wendo wao usalejwa ilinu leo wao ndo waushalejwa ilinu waliusa na walariye haukari wa miokandanyi zendongozi nu enamna zendao ngabo kafali jao hoso niho nengama inu anu waju wapia waju fufuha karna humratiza etere wa echetandani ngampao maha ngamlelao pitbull maudunge joka bana voi hau maudike bana simba ngamjo hanza mfanye betizi ngejo lo mpwanezi twadi yo betani donc evongia bokwezi bo tukufu tijao heni wanzwensi inu na jai hifadhi sur place na jai sedi sur place heni arenda na iya njaya fanya betizi haukahasa hau naje haukeso amaho ifanya ikahaja sur place ngumene lutte sur place hai shayo suicide shayo jao no majana zujibona zini yabo kutujo para roja de wafungwa yabo jao tijao miti politicien shaminga amambo eza lazimu armaitinu haukuchwa ingo mwinji zetrompringizo zinji wanu watino zino no dingoni kabati confiance na batina confiance anu kwa judansi wakomori wonti pia heni mgarama hafiluna ngurariwe mahakama katizi marangeo ngudhulumu katizi marangeo ngudeo katizi marangeo gemtsovada bo katizi marangeo ala fado lila ka entiketi na mahakama entikeno no tsovada entingio na violi na boyende yale le shonga yisho shaka tujirande compte kena ukiri ngolelo idhihaka na ulela mafiti na ulela batani wakati umuroze resultat ngofanyo semblant ukawe kuzijize resultat zile no hausi uno baba ebo ngabo de manaboka discours ya jana ya mjomba ngwela arifu tafadhali Lorenz mimi sina kuparo hamini kairi ho hamini hangu de katsuona harumwensi inu huja wamboka ya ikute njawa mru njada mru nefungwa abo tifungwa halali ne ulwatifu tifu halali hau ntipea ruwa kama gouverneur ruwa kajau hau kaya sambina Dr. Salami wa uwa na wahensinu na ungwa shibani wa ivao zinkudu emana mtuwa daili ya hindi ngani hondani mwensi angamiza wensi inu hondani mwensi bokoyo andui mwensi inu no de faranzare impose ma pesare impose dictature na ma dictateur no repose ni barongo aringa mwanzo mdaile komor iyo de mano kamkombo mfaransa kumrumioni nyoti pia hamandu waropi mpongo hadomrumiani neza hezende parce que haujokaya mkomorie mchwai yeu yenshi hapa pia zandrabo yeu yenshi hankalizi na uanzare mando anajidoa gauche à droite yo nature ya shikomori uchwai helu katika morisi ngao morisi unambo kandani iban zawadi kanyo komori ni kamla uhanza tactique na navirage na makri no banza badi konyika mjunyongoha papi zandrabo mdonele passport inu kwelinu ya hahe kamcha parola wa makri banza zizi fuindri sabe nutabu ya malezi shangar juwa ne malezi ao yaje haukam komori kasu mwahe mahkama na wari ngwanzo justisia sumotiju sumahe kweli na ngwanzo habaze kweli sumahe ndoko za nyongoha na boheni wakati mtwanzo hani unyongohofu sumahe mrianzo haki ya dao haki na bongure moko tindrabo na wizi na uvulumifu iban ngamwanzo ngo hindi yo de mana nanzo na bokaka batsira isimunyi harmwensi inu
wala kabati ministre muya mwenzinu singa siwai yebo ngawe maimamu watu wotsoka wai haukondo anza wakewema ngarijo warwahitswa iyo de mana mawali swalihi mwarenga tari mwazina iyo de mana namjodi uswami iyo de mana wandu wenji uboko wakanza warenzizinu njema watu washibani wafao mdazama mremao kotsi no wakazandrabo na bongo onamo nyi ulindo wandu wafu ngemje mdo wa rehemu shawekana mo nyi waransi wangamia wa imiliwelwa waredwa marensi waredwa zintu zitsohimu wafu ngokateni mdu ajuse drapo wadwabo haka na bole utinda bonzambao Mustafa seche kinge yabo kamna uparo mvoti sambinge yabo nguvo zikuru kamno paro juha maboka na bafanywa judgment salaminge yabo kamno paro jombo kana fanywa judgment rijuezo ya renda ukweli chamtu cho doju sandu mahatsa mwerenga mufungwa wandu handrabo haukezo gajumra heni mwana mkomori wanzo haki ngamonao ela pitali ya wahamu yono hematsu ilonzuwani ela pitali yo basi tuorilwa marenzi la pitali ya jufaiwa na wakomoro ifaine wana wajumla abonze waji ifaine osianje nkami ila pitali yo iredwa marensi dari wahani mru fulani izo wakomori kamtsujuha ramtitira mhu rambe no unudo unono na woya izo njema za hekomori kamili ila pitali yo ngejuha nkunu ikea weka s'appelle l'histoire des éléphants blancs en Afrique ikea bo hata iwole vatsino keitwa manani dai wahani mru fulani izo mkomori ngozi ono henu siku shakutsujuha wambo kasi kartsure mawoi wala woi haki kweli garizono hematso kali na ukudaliri dhulumishiwa wala rikabo andrabo shamzo kama bwandrabo banyumdore makotsi ndrabo nore mauchwa ikotsi zeno kwa Ethiopia yode mana kwa mjohuri mara esi wala lazimu kama mjohuri ma ministre wala lazimu kama mjohuri ma journaliste wala lazimu kama mjohuri ma technicien wala lazimu haukaga mjamerite mieux rahamwe jabadili ifori badili pour mériter mieux na hobadili ke lazimu ritowe nkutsu ilo amaye majwafu ya hatu de nkutsu ya shevi haka na uremedhi haka kotsi na unafiki mwingi na ufanya semblant de. C'est pas comme ça qu'on va construire un pays. Hebo ngabo watukufu wa jemanifu kamjozia yabo nsijufanye betizi khairi na amani ngamubushona banumlio Mwenyezi Mungu na huyensi inu yainiki hatima njema Mungu ya jelir dombila na kweli parce que c'est vrai pour qu'on garush la suite watukufu msilemewe parce que l'espoir doit toujours naître là où il meurt. Gelazimu eto mayaridiza lo bala yafia yebo ngeyabo riziki ya mkana mo kaisa kare na uparo tinzi hatoma hekaya mreju habo asubuhi ngolole jwabo la fuha mralo nabo jonabo la dola hatswe amaze pumonga bomba nous devons avoir toujours de l'espoir eto mane kai darizaya Mwenyezi Mungu na hawe na rihauli hanjema Mwenyezi Mungu na rejeze imani ni hikma ni mahabba har mwezi fuba nilijua famula huwa komoro Mwenyezi Mungu na tuweze rehombi no uchwai no unafiki yazibehe bahari kerwa fumbu dayo ndi zatongeza Mwenyezi Mungu yasari hela usiu yatsingore nsi numbuda henu siku shaka mtuelewa mwenjo misiri mfanyila idhi haka henu siku. Nous devons changer ce qui est là. Neige Komor. Ces familles pires. Salam.